অর্থে কার্তিক যে অমাবস্যা বা অমানিশার সাথে বর্ণিত রামের প্রত্যাবর্তনের কোনো মিল নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে বাজে এবং গাঁজাখুরি গল্প চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। एक त्योहार है दीपावली। इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। कब से? धनतेरस से। ये त्योहार 3 दिन रहता है, लेकिन जिसका नाम धनतेरस है वो हिंदुओं का त्योहार कैसे हो सकता है? क्योंकि धनतेरह अगर हिंदी में नाम होता तो धनतेरह होता, संस्कृत में होता तो त्रयोदशी होता, लेकिन इसका नाम है तेरस, अर्थात प्राकृत भाषा में इसका नाम है, पाली भाषा में इसका नाम है, भगवान बुद्ध की भाषा में इसका नाम है। जब नाम ही भगवान बुद्ध की भाषा में है तो त्योहार किसका है? भगवान बुद्ध का है। इसलिए दीप दानोत्सव इसका नाम था। ধনতেরাস ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। আমাদের ছোটবেলায় কোনো ধনতেরাস দেখিনি, এবং শব্দটা শুনলে আমি তেরাস শব্দটার অর্থ জানি না, নিশ্চয়ই খুব ভালো অর্থ একটা আছে, কিন্তু আমার কাছে নিজের মতো করে একটা অর্থ লাগে এই তেরাস যেন ত্রাস, ধন ত্রাস, ধনত্রাস যেন বলে মনে হয়। কেননা এর কোনো শাস্ত্রীয় বেসিস আমি দেখিনি।